আলহামদুলিল্লাহ, ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের প্রধান অতিথি, প্রধান আকর্ষণ, যার অপেক্ষায় আমরা অপেক্ষমান ছিলাম, আওলাদে রাসূল আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শেখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহর যোগ্য উত্তরসূরি सैयद हसन असदक मदानी दामत बरकातुहुल आलिया। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी और मसरत की बात है, इस वक्त हमारे सामने तशरीफ फरमा है कुदवतुल उलमा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदानी रहमतुल्लाहि अलैहि पोते सैयद हसन असदक मदानी दामत बरकातुहुल आलिया। इत्तेफाकुल मदारिसिल कौमिया बरिसाल की तरफ से हम आपका भरपूर खैर मकदम करते हैं और आज आपको यहाँ आने पर हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ बरिसाल तमाम बरिसाल के उलमा तलबा जमा है, तर्जमा की जरूरत नहीं है। हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आपकी कीमती तकरीर से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق العلي العظيم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، علماء اکرام اور اس عالمی تفسیر قرآن محفل میں جمع ہونے والے میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا، ہم کو یہاں سے 3:45 پر روانہ ہو جانا ہے۔ 5-6 منٹ کا وقت ہے۔ اس تھوڑے سے وقت میں مختصر سی بات کر کے آپ سے اجازت لیں گے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرما رہا ہے: قد افلح، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ فلاح پانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، ایسی جگہ اس کا گھر بن جائے جہاں انسان کو پھر کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو، جہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہو اور دکھ تکلیف انسان کے پاس نہ رہے۔ ایسی زندگی کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاح والی کامیاب زندگی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو زندگی ہے، اس زندگی میں دکھ اور درد ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس زندگی کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ بڑے بڑے بادشاہ، ان کی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ زندگی فلاح والی زندگی نہیں ہے۔ فلاح والی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے، اس لیے کہ اللہ کی جنت میں جب انسان چلا جائے گا تو وہاں پر نہ کوئی
दुख होगा, न कोई दर्द होगा, न कोई तकलीफ होगी। और अल्लाह का बंदा जो ख्वाहिश करेगा अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे। तो अगर जन्नत की जिंदगी चाहते हो तो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, पाना चाहते हो, अगर कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाना चाहते हो तो मन तज़क्का, अपने आप को पाक करो, अपने दिल को पाक करो, निफाक से पाक करो, अदावत से पाक करो, दुश्मनी से पाक करो, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा से पाक करो। इस दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह रहें, अल्लाह के अलावा दिल में किसी की ख्वाहिश ना हो, अल्लाह के अलावा दिल में किसी का मर्तबा ना हो, अल्लाह के अलावा दिल में इंसान के किसी की गुंजाइश ना हो। दुनिया का हुसूल, दुनिया की चाहत, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया को हासिल करना, दुनिया को पाना, अगर ये आपके जिंदगी के अंदर है, आपके दिल के अंदर है, तो याद रखिए फिर आप तज़क्का, आपकी जिंदगी पाक नहीं है, आपका दिल पाक नहीं है। अगर अल्लाह की जन्नत में जगह चाहते हो तो ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे मदरसे के तालिबे इल्मों, ऐ मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले असातिदा, अगर अल्लाह की जन्नत में घर चाहते हो, अल्लाह के यहाँ मकाम मर्तबा चाहते हो तो अपने इस दिल को तुमको साफ और पाक रखना होगा। सिर्फ अल्लाह के लिए ये दिल धड़के, अल्लाह के अलावा दिल के अंदर कुछ नहीं हो। तो मेरे अजीजों, फरमाया गया कि मन तज़क्का, जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, जिसने अपने अमल को पाक कर लिया, जिसने अपने माल को पाक कर लिया, तो अल्लाह के अलावा दिल में कोई नहीं। अमल भी पाक हो, जो अमल किया जा रहा है वो अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया के हुसूल के लिए नहीं, दुनिया की ख्वाहिश के लिए नहीं। अगर आपका अमल दुनिया के लिए और दुनिया की ख्वाहिशात के लिए और दुनिया के हुसूल के लिए और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए और दुनिया में नाम और नमूद के लिए अगर आपका अमल है तो याद रखिएगा ऐसे अमल की अल्लाह के यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर अल्लाह के यहाँ जगह चाहते हो तो अपने दिल को पाक करो, अल्लाह के यहाँ जगह चाहते हो अपने अमल को पाक करो, अल्लाह के यहाँ जगह चाहते हो तो अपने माल को पाक करो। ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम दुनिया के इस चंद रोजा जिंदगी के ऊपर तकिया करके बैठ गए हो। याद रखो, वल आखिरतु खैरु व अबका, आखिरत की जो जिंदगी है वो जिंदगी हमेशा हमेशा की है, वो जिंदगी है जिस जिंदगी के बाद कभी खत्म होने वाली नहीं है। हमारा ईमान है इस पर, हम अपने अल्लाह के इस कलाम पर ईमान रखते हैं। ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी, दुनिया का हुसूल, दुनिया को पाना, दुनिया के लिए अगर आपने किसी एक इंसान को भी तकलीफ पहुंचाई है, दुख दिया है, दर्द दिया है, किसी इंसान के मकाम मर्तबे को घटाया है, या आपने किसी भी इंसान को, अल्लाह का बंदा है, कोई भी धर्म से उसका ताल्लुक है लेकिन वो अल्लाह का बंदा है, अगर आपने एक जर्रा भी अपने किसी अमल से अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ दी है तो फिर आप फलाह वाली जिंदगी पाने के काबिल। अल्लाह ताला हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल को कबूल फरमाए और अल्लाह हमें यहाँ में भी हम सब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़िरीन, एखुनी आज़ान হবে, আযানের পরে পাঠিয়ে আমাদের
আসরের জামাত হবে। এজন্য যাদের ওযু ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন, আশেপাশে অনেকগুলো মসজিদ আছে, আমরা ওযু ইস্তেঞ্জা করে ইনশাআল্লাহ ধৈর্যের সাথে বসে যাব। শেখুল হাদিস ইবনে শেখুল হাদিস আল্লামা মামুনুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন। আমরা কেউ বাইরে সময় না কাটিয়ে, মেহেরবানি করে বাইরে সময় না কাটিয়ে ওযু ইস্তেঞ্জা করে দ্রুত মাঠের মধ্যে চলে আসি। ইনশাআল্লাহ সম্মেলনের শেষ পর্যন্ত, আখিরি মোনাজাত পর্যন্ত বসার জন্য নিয়ত করে ইনশাআল্লাহ মাঠের মধ্যে চলে আসি। একটু পরে ইনশাআল্লাহ আসরের নামাজ শুরু হবে। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ভাই যাদের উজু আছে মেহরবানি করে সব বলে বসে যান। যাদের উজু আছে মেহরবানি করে কাতার বন্ধে বসে যান। যাদের উজু ইস্তিনজার প্রয়োজন, আমাদের প্যান্ডেলের পিছনে নদীর পার আছে, বাম পাশে মুক্তিযোদ্ধা পার্ক মসজিদ আছে, ডানে স্টিমার ঘাট লঞ্চঘাট মসজিদ আছে, এই দিকে জিলা স্কুল মসজিদ আছে। আমরা এই পাশে বিভিন্ন মসজিদগুলোর মধ্যে উজু ইস্তিনজার সাথে যাদের উজু আছে মেহরবানি করে বসে পড়ি। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের এই বিশাল জনসমাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন শেখুল হাদিস থেকে শেখুল হাদিস আল্লামা মুফতি মামুনুল হক। আল্লামা মামুনুল হক বক্তব্য রাখবেন দক্ষিণ বাংলার সিংহপুরুষ চরমনায়ের পীর সাহেব হুজুর দামাত বরকাতুহু। বক্তব্য রাখবেন চরমনায়ের পীর সাহেব হুজুর দামাত বরকাতুহু। এজন্য আমরা মেহরবানি করে সকলেই চলে আসেন সামনে। আমাদের আমন্ত্রিত মেহমান সকলেই আছেন, আমরা ধৈর্য সহকারে সকলেই বসি, বেশি উঠাবসা করবো না। যাদের ওযু ইস্তিনজার প্রয়োজন আমরা এখানে যাই। ইমাম সাহেব সামনে আমাদের রাহমাতিয়া মাদ্রাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আহমদ আলী কাসেম সাহেব দামাত বরকাতুহু আসরের জামাতের ইমামতি করবেন
জামিয়া মাদ্রাসা মসজিদের সম্মানিত খতিব হযরত মাওলানা মির্জা নুরুর রহমান বেগ সাহেব ইমাম সাহেবকে মেহরাবে নিয়ে গেলে ভালো হয়। আমাদের আপনাদের নিয়মিত আর আছে এখানে নেই, আমি এটা সরাবো কোনটা কোন হ্যাঁ ক্লিয়ার আছে। আমাদের মাইক করতে হবে। ইমাম সাহেব মেহরাবে গেলে আমাদেরকে জানান। ইমাম সাহেব মেহরাবে পৌঁছলে মেহেরবানি করে আমাদেরকে জানান। ইমাম সাহেব মেহরাবে চলে গেছেন মনে হয়। আমরা মেহেরবানি করে কাতার সোজা করে দাঁড়াই। মেহেরবানি করে কাতার সোজা করে দাঁড়াই। আজকে আসরের জামাতের ইমামতি করবেন জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামিম জামিয়া ইবাদুল্লাহ মসজিদের সম্মানিত খতিব হযরত মাওলানা মির্জা নুরুর রহমান বেগ দামাত বরকাতুহুল আলিয়া। আমরা মেহেরবানি করে কাতার সোজা করে দাঁড়াই। এটা খানার কাতার না, নামাজের কাতার, এজন্য সোজা হওয়া জরুরি। মেহেরবানি করে কাতার সোজা করে দাঁড়াই।